बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। इंतहाई अहम खबरें हैं, इमरान खान साहब से ही रिलेटेड इस व्लॉग में भी खबरें दी जाएंगी। पहली खबर तो ये है, कौमी असम्बली में कल खड़े होकर हनीफ अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब के सेल का अगर विज़िट किया जाएगा तो वहाँ से कोकीन और हीरोइन बरामद होगी। अब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसकी हम आपको डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह खदशा जाहिर किया है कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है और यही सिलसिला अगर इसी तरीके से सिलसिला रहा तो मेरी पार्टी टूट जाएगी, मतलब इस तरीके से बयान किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में मैं रहूँगा, चाहे पार्टी टूट जाए। इस किस्म की उन्होंने बात की। तीसरी, कल फिर जो है इमरान खान साहब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल से एक तरीके से झगड़ा हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। चौथी बात ये है कि, या चौथी खबर ये है कि जो इल्ज़ामात लग रहे थे कि इमरान खान साहब को जो है तमाम सहूलतें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं, उनसे तमाम सहूलतें वापस ले ली गई हैं, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में भी बात करेंगे। अब एक सबसे बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये बात की है कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, मुझे खदशा है, तो ये खबर जो है पाकिस्तान टेलीविज़न पे कल नशर हुई और बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न पे अभी तक जो है बहुत अरसे से जो है इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई भी खबर नशर नहीं हो रही थी। तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी खुश आइंद बात है कि इमरान खान साहब के लिए ये खबर नशर हुई कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को जो है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं आवाम के दिलों में रहूँगा। पीटीवी की तरफ से जो है खान साहब के लिए खबर दी गई, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिलसिला है जिससे सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का कौमी नशियाती इदारा जो है वह इमरान खान साहब के लिए खबर दे रहा है और बहुत अरसे बाद ये खबर दी, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। इस पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल और एक इंकशाफ किया, वो ये किया कि मैंने जो वो जलसा मनसूख किया था, उस जलसे की दो वजूहत थी। एक तो पहली वजह ये थी कि दीनी तमाम जमातें उस दिन जो है वहाँ पे इकट्ठी हुई हुई थी, उनका एक मसला चल रहा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के गिर्द जो है वो सारे लोग जमा थे। और दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो मैच हो रहा था और वो भी बड़ा अहम था, और इसकी वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें मनसूख, मतलब उन दोनों वजूहात की वजह से जो है वो जलसा मनसूख किया। अब ये बात कह तो दी, लेकिन आपको पता है कि पहले से ये सब बातें चल रही हैं। हमने अपने ब्लॉग में बताया था कि पहले जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वो ये था कि एक तो दीनी जमातें वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अगर हमारा भी जलसा होगा और कोई इस किस्म की अगर कोई बात हो गई, कोई ख़तरा हो गया या कोई वाक़या पेश आ गया, तो फिर हमारे ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगेगा कि 9 मई की तरह एक और वाक़या हो गया। तो इस वजह से हमने ये जलसा मनसूख किया। तो इमरान खान साहब, आपको पता है कि यू टर्न तो लेते हैं, इसी तरीके से उन्होंने अभी उसकी दो वजूहत बना के एक तरीके से ये किया। लेकिन मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये अब चूँकि इमरान खान साहब को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि उनको ये कहा गया था कि ये जलसा इसलिए मनसूख किया जा रहा है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, और इस्टेब्लिशमेंट से ये अच्छी बात है, उनको कायल किया गया कि हमारा कुछ रास्ता हमवार हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट से, और ये अच्छी बात है। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आगे आने वाले दिनों में भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता हमवार होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, मुबस्सिरीन भी कह चुके हैं और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, लेकिन भारत अब उन्होंने ये कह दिया। अब इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो पहली बात ये कि ये दूसरी वजह बता दी कि जो मैच है जिसकी वजह से कैंसिल हुआ, और एक दूसरी ये है। लेकिन बहरहाल लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कह तो दिया कि ये राब्ता जो है, पहले जो कहा था कि राब्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है, अब उसको एक तरीके से वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरीके से कवर नहीं होता, अब जो कारतूस बंदूक से निकल गया है वो वापस नहीं आ सकता। नाज़रीन, वो 190 मिलियन पाउंड के सिलसिले में केस चल रहा था, उसी में अडियाला जेल में इमरान खान साहब मीडिया से बात कर रहे थे और वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि 8 सितंबर को जो है वो जलसा यकीनी है, वो आएगा, उसमें लोगों को निकलना होगा, हर सूरत में लोग निकलेंगे। जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया
کہ وہ بار بار اس بات کا گھڑی گھڑی ذکر کر رہے تھے. کل دوپہر کی بات ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ کل دوپہر کو یہ بات گھڑی گھڑی میڈیا سے کہہ رہے تھے 8 سپٹمبر کو لوگ باہر نکلیں اور اس حکومت کے خلاف جو ہے ایک طریقے سے انقلاب لے کے آئیں, باہر نکلیں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ اس کو کسی طریقے سے فارغ کریں. اس طریقے سے ہم پہلے ولاگ میں بھی بتا چکے, تو بار بار کل اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے. لیکن کل رات گئے پھر ایک اور اطلاع آ گئی کہ یہ جو ہے جلسہ منسوخ ہو گیا. اب یہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے, اس کی وجہ عمران خان صاحب تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جلسہ اس لیے منسوخ کیا گیا کیونکہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے, تو اس سلسلے میں تمام انتظامات ہو رہے تھے, اس وجہ سے میں نے یہ جلسہ منسوخ کیا ہے. عمران خان صاحب کی پھر جو ہے جیل سپرنٹ سے ایک طریقے سے جھگڑا ہو گیا, کیونکہ عمران خان صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ہی جو ہے جیل سپرنٹ نے ان سے کہا کہ آپ اس قسم کی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, نہ آپ جو ہے ان کے صحافیوں کے سوال لے سکتے ہیں, نہ ان کو جواب دے سکتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب ان سے دوبارہ الجھ گئے اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی گرما گرمی, اور انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہیں مجھے اس قسم کے روکنے کے لیے, یہ میرا حق ہے. اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب اس قسم کے عدالت نے ان کو یہ حق دے دیا تو ان کو نہیں روکنا چاہیے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. عمران خان صاحب جو ہے صحافیوں سے بات کرتے رہے, حالانکہ جیل سپرنٹ نے صحافیوں سے بھی کہا کہ آپ سوالات نہیں کریں, لیکن صحافیوں نے بھی جو ہے سوالات کرتے رہے اور عمران خان صاحب اس کو جواب دیتے رہے, اور یہ جو جیل سپرنٹ تھے یہ ان کو مسلسل روکتے رہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب نے ایک طریقے سے دھواں تقریر کی قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو جس طریقے سے قیدی بنا رکھا ہے وہ کہیں سے بھی قیدی نظر نہیں آتے, کیونکہ ان کو مکھن بھی مل رہا ہے, ان کو مرغا بھی مل رہا ہے, ان کے سیل میں کتابیں بھی مہیا کی جا رہی ہیں, ان کے سیل میں ٹی وی بھی مہیا کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے سیل میں ایکسرسائز مشین بھی دی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام اخبارات بھی دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کا قیدی ہم نے آج تک نہیں دیکھا, یہ تمام چیزیں دی جا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا خوفناک ایک طریقے سے الزام لگایا عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب کے سیل میں اگر وزٹ کیا جائے تو وہاں سے کوکین اور ہیروئن برآمد ہوگی. اب یہ انہوں نے کہہ دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط الزام لگایا ہے, کیونکہ اس قسم کا الزام جس طریقے سے عمران خان صاحب کا اسٹیچر ہے, جس طریقے سے ان کی نیچر ہے, وہ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. بہت سے مبصرین نے اس پہ بڑا ایک طریقے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس قسم کا جو ہے یہ الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن بہرحال یہ انہوں نے الزام لگایا. لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے سیاسی حریف ہیں عمران خان صاحب کے, لیکن آپ کو کوئی کھلے دل سے بڑے دل کے ساتھ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. اس قسم کی چوری حرکتیں جو ہے نہیں کرنی چاہیے کہ اس قسم کا آپ الزام لگائیں. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے, اور اس پہ تمام تبصرہ نگار جو ہے اس کے خلاف ہی ایک طریقے سے تبصرہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کے عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ایک بہت بڑے اسٹار بھی ہیں, کرکٹ اسٹار ہیں ایک طریقے سے, تو وہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو کوکین اور ہیروئن کا جو نام لیا گیا ہے یہ ان کے سیل سے برآمد ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو سیاسی حریف کے طور پہ ایک بڑا دل کر کے جو ہے ان کو مقابلہ کرنا چاہیے, اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال پھر بعد میں یہ ہوا کہ جو اسپیکر صاحب تھے, اسپیکر صاحب نے ان تمام الفاظوں کو جو انہوں نے ادا کیے تھے اس کو حذف کیا اور کہا کہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہاں پہ استعمال نہیں کیے جائیں. ناظرین, اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹر سے بات کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو سماعتیں ہوتی ہیں جو اڈیالہ جیل میں سماعتیں, جو کہ اڈیالہ جیل میں ہی عدالت لگی ہوئی ہے, تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو میڈیا کے رپورٹرز وہاں ہوتے ہیں, ان سے روزانہ کی بنیاد پہ وہ بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی کہ عمران خان صاحب یہ تمام چیزیں جو ہیں یوز کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے رپورٹرز کو یہ محسوس ہو جاتا اور یہ تمام چیزیں پھر باہر نکل آتی. تو انتہائی بھونڈا قسم کا الزام ہے. ویسے بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت کو اس بات پہ کوئی شک ہے تو ان کو بلڈ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. بلڈ ٹیسٹ میں نکل آئے گا کہ آیا عمران خان صاحب یہ تمام چیزیں یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں, جیل سپرنٹ عبدالغفور انجم صاحب نے کل باقاعدہ ایک پبلک کو بتایا کہ جو بھی یہ سہولتوں کا الزام ہے کہ عمران خان صاحب کو سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں, ان کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں. اور یہ ایک طریقے سے انہوں نے الزام مسترد کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو ان کے اسٹیچر کے حساب سے جو ہے تمام چیزیں مل رہی ہیں. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان کے رہ چکے ہیں, اور یہ غلط خبر ہے کہ اس قسم کے یہ الزامات سب اخبارات میں چھپ رہے ہیں کہ سہولتیں واپس لی گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا, خاص طور پہ انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو کتابیں بھی مہیا کی جا رہی ہیں, عمران خان صاحب کو طبی معائنہ بھی کرایا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو جو میڈیسن
सेलेक्ट की गई हैं, उनको मेडिसिन भी दी जाती है, और इसके अलावा उनकी बाकायदा सिक्योरिटी की भी ख्याल रखा जाता है, और इसके साथ साथ उनको एक्सरसाइज मशीन दी गई है, और वो बाकायदा वॉकिंग एक एरिया है, उसमें वो वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। तो एक तरीके से तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो सहूलतें हैं वो वापस ले ली गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जो बात की गई कि बुशरा बीबी के सेल में चूहे घुस गए, ये भी उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी के सेल में ना चूहे हैं, ना इस किस्म की कोई बात है, नीट एंड क्लीन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी सफाई भी होती है। और इसी तरीके से उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें बताई। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का बहुत ख्याल रखा जाता है, उनसे पूछा भी जाता है, उनकी सेहत के बारे में भी ख्याल रखा जाता है, उनसे ये भी पूछा जाता है कि आपको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी तो यहाँ नहीं है। तो इस किस्म की ये सब चीज़ें जो हैं, कल अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो जेल सुपरडेंट हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं, अगर ये बात करें तो ये गलत प्रोपेगेंडा है, इसका ये नहीं होना चाहिए। हमने तमाम चीज़ें, ना सहूलतें पहले कम की थी ना ख़त्म की थी, ये सहूलतें जब से इमरान खान साहब आए हैं मुसलसल वो उनको सहूलतें दी जा रही हैं, और कोई सहूलतें वापस नहीं की गई। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि जो वापस ली जाए, और मुसलसल, और अभी भी अगर इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो बाकायदा उसका इंतज़ाम किया जाता है। इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि इमरान खान साहब जो कहते हैं, या PTI कहती है कि उनको लोगों से नहीं मिला जाता। तो हफ्ते भर, पूरे हफ्ते में जो ना, ये हर हफ्ते जो है उनकी फैमिलीज़ को 2 दफ़ा मिलने दिया जाता है। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे वुकला मिलते हैं, उनके दोस्त अहबाब मिलते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे वो मीडिया से खिताब करते हैं। तो इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा गलत है। इमरान खान साहब को तमाम सहूलतें उनके स्टेचर के हिसाब से मिल रही हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब की अब तक जो है वो उनके बच्चों से बात नहीं हो सकी, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के बच्चों को जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन इसका भी हम इंतज़ाम करें। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम प्रोपेगेंडा जो है ये गलत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि इमरान खान साहब से सहूलतें वापस ले ली गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बुशरा बीबी को तमाम सहूलतें वही मिल रही हैं, आज तक मिल रही हैं, जो कि डे 1 से स्टार्ट हुई। कल इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया, जो पार्टी में बुरे वक्त में हमें छोड़ के गए हैं, उनको जो है किसी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अब आपको पता है कि इस तरीके से बहुत सारे लोग, जिसमें अली जैदी हैं, जिसमें इमरान इस्माइल हैं, जिसमें चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़ी मजबूरी में गए। और बहुत से लोगों को तो आपको हमने पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब से उन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो आप जा सकते हैं, आप पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इस किस्म की बातें हुई। लेकिन अब ये प्रेशर ये आ रहा है, आपस में जो लड़ाई चल रही है, जैसे कि हम आपको बताते रहे कि इंटरनल इश्यूज बहुत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो अब ये प्रेशर आ रहा है कि भाई काम करने वाले तो हम हैं, और आप जो है, जो इतने आपको गलत वक्त पे, यानी बुरे वक्त पे आपको छोड़ के गए थे, आप उनको लेना चाहते हैं। तो अब क्लियरली कह दिया है इमरान खान साहब ने कि वो लोग जो बुरे वक्त में हमें छोड़ के गए थे, हम उनको वापस पार्टी में नहीं लेंगे। पार्टी में वापसी का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। तो इस किस्म की भी ये खबरें एक तरीके से आई, और इमरान खान साहब ने इस पर बात की ख़ास तौर पे। तो अब ये क्लियर मैसेज हो गया कि जो वापसी के ख्वाहिशमंद लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। कल से जो है इमरान खान साहब के अडियाला जेल में गैर मामूली एक तरीके से सिक्योरिटी में तब्दीली नज़र आ रही है। जो पहले तब्दील हुए थे वो चले गए हैं। अब कोई बाकायदा ऐसा भी लगता है कि एजेंसीज़ का जो है वहाँ पे लोग भी वहाँ पे नज़र आते हैं, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, जिनकी कोई तलाशी नहीं होती है, और वो इसी तरीके से आना जाना उनका चल रहा है। और बाकी जो ट्रैफिक है, यानी बाकी जो गाड़ियाँ उनकी तलाशी होती है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कल अलीमा खान साहब ने अंदेशा ये जाहिर भी कर दिया कि ये जिस तरीके से कल जो है मुसलसल, और कल और परसों जो है मुसलसल जो है जेल सुपरडेंट जो है बदतमीज़ी कर रहे हैं, इमरान खान साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं,
اور اسی طریقے سے مسلسل جو ہے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اور ہی سلسلہ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکورٹی جو ہے بڑھائی جا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے اس لیے بڑھائی جا رہی ہے، گھڑی گھڑی تبدیل کی جا رہی ہے، یا ان کی سیکورٹی پہ جو لوگ مامور ہیں یا تبدیل ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سیکورٹی چلتی ہے. تو اس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جہاں بہت سارے چاہنے والے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے لوگ ہیں اور وہ ہر صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے کچھ دشمن بھی ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت سارے دشمن ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سیکورٹی بڑھائی جا رہی ہے، یا اگر فرض کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایجنسیز کا بھی دورہ شروع ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ان کی سیکورٹی بڑھائی جا رہی ہے. لیکن بہرحال مسلسل اس قسم کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم آپ کو ولاگ میں بتا رہے ہیں کہ بہرحال ان کے اوپر یہ سختیاں ہو رہی ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان سے جو ہے وہ سہولیات لے لی گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک طریقے سے جیل سپرڈنٹ نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی تمام سہولیات ان کے ساتھ جو چل رہی تھی یا ان کو دی گئی تھی وہ مسلسل سہولیات ان کے پاس ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ چاہے وہ سیکورٹی کی بنا پہ سختی ہوں، چاہے کوئی اور وجہ ہو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب پہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوگا، جو بھی ہوگا ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا طرف اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.